Hello, good morning to each and everyone. I will give a short message of my birthday of my father, and now I will start. Uh, happy birthday to my father, Mr. Enrique Chavez, and I hope Papa give. I wish God give everyday good health o sa among pamilya. Daghang salamat sa suporta sa akong papa kung unsa may iyahang mga gimbuhaton sa ilahang Pinoy-anan, maayong pag saulog sa iyang adlaw nga natawhan kay ako bisan og layo nag-support gihapon ko sa imong hapaw. Mangayo ko og daghang salamat sa imong pagsuporta sa ako gikan sa gamay pa hangtod karon nga anaan ako sa ingon ani nga sitwasyon, og magpasalamat ko og dako nga sa inyong duha ni mama nga andam gihapon mo nga magsuporta sa ako o daghan kaayong salamat sa inyong suporta sa ako kay bisan na ako sa layo sige gihapon mo monitor sa ako bisan sa akong mga igsuon, labi na sa akong nag-iisang sister. Maayong daghang salamat kay nakaka-perminti sa ako ang side sa pag-monitor bisan pa man sa ingon ana nga sitwasyon, imo kong tagaan og time nga magka-istorya ta every Sunday bisan og pasaway go lang gyapon. Ug sa akong papa mangayo ko og kuan pasaylo bisan dili man nato makuan ang panahon, bisan ingon ani ko bisan og pasaway gi-accept gyapon ko nimo nga anak bisan sa kalayon sa sitwasyon o ingon ani bisan na ako sa layong dapit nagyapon mo nagsuporta sa ako mangayo ko og good day to each and everyone, guys. And karon kay adlaw nga natawhan sa akong papa, muhatag ko gamay nga greetings. Happy birthday to you for 75 age. I hope nga tagaan ka pa og daghan nga katuigan pang birthday. O mangayo lang ko og pasaylo bisan pa man sa imong request ako nga papaulion ko nimo apan kay naamang ko'y amo dili ko makadali-dali og pauli kay naaman tay amo dire og bisan pagtagaan ko nimo pamasahe nagkinahanglan man gyapon ko og pagtugot sa akong employer og mangayo kog pasaylo kay sa 7 years nga imong pagpaabot ka nako wala pa gyapon result pero nara gyapon time nga gihatag sa Ginoo nga kung makauli gyapon ko nga sa tamang higayon o I wish nga tagaan ka pa og daghan nga kuan katuigan pang birthday dili lang sa ingon ani 75 years og mga ko sa Ginoo daghan pang katuigan nga makauban ka nako gikan pag
high school, elementary, college, na ako sa layong dapit makita ta sa adlawng Domingo or Sabado. Tapos pagka Domingo, muli na pud ko, mubalik na pud ko sa akong eskwelahan. Sa imong pagtabang kanako, daghang salamat. Wala ko nagmahay nga ikaw akong nahimong ginikanan. Kamong duha ni mama. Nagpasalamat ko og dako nga bisan pa man sa ingon ani nga sitwasyon na gihapon mo nga gihapon mo nga nag nagpadayon o pag amuma kanako o sa uban sa akong mga igsuon. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa ako. Dili ko maabot sa ingon ani nga sitwasyon o wala mo sa ako ang likod o sa akong papa. Greetings na ako nga maulang gid akong gihangyo nga dili ayo magpasaway kay naa naman ta sa tamang edad. Kinahanglan kung unsa ako ang ginaistorya at kuan man gihapon na siya para nagyapon sa imong kaugalingon nga mag-uban pa ta. Mubawi lang ko pohon kung anak ko sa ato ang country kay karon medyo lisod-lisod kay naa pa man ko diri sa layo. Sige lang og sa pon ng tamang istorya na magyapon ko tayo sa inyo o kana lang akong ginaistorya nga limit lang ta sa kung sa may ato ang ginahimo sa kada adlaw nga trabaho na naman ka sa tamang edad. Murag ang ato ang trabaho murag ato nang bawas-bawasan kay sa imo ra man gihapon mo balik kung magsige ka og trabaho. Tama naman ang magtrabaho, mabuhi naman mo. Naaman mo insakto nga income o naaman po mi nga imong mga anak nga nagsuporta sa imo o kung unsa man imong mga plano sa imuhang mga ari-arian, imo na ng desisyon kay imo man na pa og ako igo ra man ko mo guide sa akong mga igsuon o sa inyo o mangayo ko og daghan kayong salamat sa inyong suporta sa ako kay bisan man og ingon ani ko nag-support man gihapon ko sa inyo ug kamo po naga-suporta pud mo sa ako ug daghang kayong salamat nga ikaw ang akong nahimong ginikanan kamo ni mama dili na kaayo magtrabaho kay unsa man na inyong pahinahanglan kada adlaw makuha naman na ninyo makapapraman na kay insakto man ang inyong kuan paningkamot o daghang kaayong salamat sa imong pag-amuma gikan sa kamay pa ko hangtod nga karon naingon ani nako o sa akong naabot naaman mo gihapon nga nagsuporta sa ako dili ko moabot pod sa ingon ani nga sitwasyon karon ug wala ka sa ako ang kiliran perminti bisan og istorya lang pero ako mang pumapil nga mahal jud ko nimo kaayo pa ug karon pila na ka tuig nga nag-celebrate ka sa imo adlaw natawan. Sige kag ingon sa ako nga imo kong papaulion. Rara gyapon tayo nga makauling ko. Mahal kay kanako pa. Daghang salamat. Kung sa may naabot na ako. Kung sa may naabot na ako karon.
Nagsunod ko sa imong istorya. Kung ano ang imong desisyon sa imong area, ikaw rin bahala. Naara maghihapon ko. Nagsuporta sa inyo, ha? Maulay akong ika-istorya. Hindi pasagtan. Ang inyong lawas. Ganaaraman mo sa ingon anak nga mga edad. Ayaw lang mo og kabalakan ako ka naamang ko sa lamang sitwasyon. Ug daghang kaayong salamat. Ug sa akong mga igsuon, daghang salamat sa inyong suporta nako. Karon kay adlaw nga natawon sa atong ginikanan. Bisan man og gamay inyong salusaluhan. Ug maara na ako maistorya pa. I love you. I miss you. Daghang salamat sa imong pagtabang kanako. Sa tanan nga naabot nako. Dili ko mayon ani karon ug dili tungod ninyo. Miss na kay kanako pa. Kamo ni mama ug sa akong sunog tanan-tanan akong pamilya. Daghang salamat sa inyo ang pagtabang kanako. I love you. I miss you, Papa. Happy birthday. Happy birthday to you. I love you. I miss you so much. Makita lagi hapon ta. Pangambot lang ko. Tanan nga mga gipadala na ako nga mga vitamins. Ato lang ibang take lang ninyo. Basta dagang kayo salamat sa inyong duha ni mama. Sa tanan na itong pamilya. Dagang salamat. Papa, I miss you. I love you, Papa. I miss you. I miss you so much. Huwag din na lang taman. Message sa inyo, ha? Basta maora to. Happy birthday. I wish everybody good health again. I love you and more power. God bless us all. Bye bye, guys.